Pumros over. Tumira. Ma. Uy. 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 Oh! Bang! Uy. Uy. Magandang gabi kaibigan. Joseph pinasa kay Cholo. Wala agad. Play by play. Play by play mga kaibigan. Ito na po ang finals. Ginebra versus Tokentex. Alapag tumiran Tres Baldog. Tira ni Cholo. Pumasok. Okay, Jehan pinasa kay White. White nagdadala ng bola. Umiikot. Pinasa sa nakakulay pula. Pumarap ng belo. Pumros over. Tumira. Ma. Pumros over. Tumira. Ma. At that play, we're going to look. Titignan natin sa... Highlights of the game. Joseph Dumbribol, nagmabs phenomenal. Basketball. Nagmabs phenomenal, pinasa. Irving pumasok sa loob. Too strong on that rebound by Kuya Dudes. Jehan. Jay. Ayan na. Number 8 dribbling the ball. Number 8 dribble na ball. Trying to steal the ball but failed. Pinasa sa loob, Kuya Ramer, tumira. Mina! Akala ko ba sila lang gagalaw? Irving, pinasa. Agaw ni Kuya Dudes. Ito na po, ang may-ari na cellphone. Uy. Agaw na number 8. Ay, number 9 ba? Uy. Number 8. Uy. Pinira. Uy, pinasa ulit. Uy, ganda nun. Ganda! Highlights mga kaibigan. Ito na po si Haring Manggi. Let's go. Nag-crossover. Uy. Nag-mas phenomenal. Phenomenal. Ayan na. Pinasa. Uy. Ganda! Cholo. Uy. Suboy. Huli sa. Camera. Cholo, ayos mo ka. Ang pangit. Jayhan, camera, Jayhan. Lalabas kayo sa TV5. Ito na po ang Ginebra versus Tokentex. Irving nakita, tumira ng tres. Sablay. Nakakulay pula. Tumatakbo. Uy, behind the back. Pinagaw. Jonathan. Pinasa. Ngunit malayo. Okay lang. Sa mga ganang era, ano masasabi mo, partner? Ang sabi ko lang doon, nagkaroon ng slight of a bit disconnection. Pero ma-work out naman yan. Something to improve. Oo nga no? Ang galing. Uy. Ganun. Uy. Jonathan. Nagdadala ng bola. Nasa kay Irving. Kyle Irving. Uy, hinaliop. Ganda. Dapat si Kuya Ramer sa labas lang yan eh. Tip. Uy. Kyrie Irving. Uy, wala talaga. Parang may narinig akong hindi maganda doon. Pero sige, hayaan na natin. Bukso lang ng damdamin. Joseph. Lagpasan si Joseph. Pinasa, libre. Kay Kuya Ramer, pinasa ikaw ito sila eh.
Pinaglalaroan. Ay, ay, ay. Ayun na. Uy, bumonggo. Ay, sayang. Re-rebound siya. Ay, hindi nga kalaw kikilos dito. Uy, ayan na. Irving dribbling the ball. Binasa kay tumira. Basket. Easy basket para sa Ginebra. What a teardrop. Number 8 nagdadala ng bola. Nalagpasan si Maharing Manggi. Si 22. 22, di na pinantayan si Ocho. Uy! Oh! Uy! Oh, camera, camera, camera. Camera. Highlights of the game by number 8. TikTok Reels. Gravity! O di yan, travel na yan. Haring Manggi nagpapabs pinuminan. Oh, pinasa, huli ni Kuya Dudes. Ayan na, marunong din, nakakulay pula eh. Ay, sayang. Yung dalawa marunong. Naglalaro ata sila sa baba. Player. Yeah, we can see they have experience, no? Yeah. Actually, That's no? true. That's true. Actually, partner, no? Actually, pareho silang first pick noong 2019. Oh, really? Yung isa sa Magnolia, no? Si Haring Magisi. Haring Mag. si Pula. At yung isa naman ay sa Hito. Oh, fur. Uy! Sayang. Okay lang yan. Luto tayo adobo. Okay, number 8 nagdadala ulit ng bola. Ang ganda ng laban, dikit. Number 8, top. Dribble. Isolation. Pinasa sa gitna. Pinay kay Kuya Dudes. Babalik ulit yan. Hindi titirahin mo yan. Up. Binigay kay Kuya Ramer. Masa loob. Pinasa. Uy! What a block by number 7. Sino ba yan, But there's partner? a foul there. Sino ba yan, partner? Siya ba yung 99? Oo. Siya pa 99 na pick. For real. Fur. Ba? Ganda na. Ayan, sayang. Bakit na nagdadala? Tropa, wag ka ganyan mag-dribble. Lifting yan. Haring Manggi. Lay up. Sablay mga kaibigan. Oy! Niyakap. Bola daw. What a game. Good now. Diretso. Inaangat mo. Lifting yan. Uy! Alat talaga ni Jonathan. Uy. Okay, huwag natin pansinin yun. Censored. Kanina nga maganda sana yung Uy! isip ko. Muntik ko na di makita ang video niyan, Cho. Isa na lang eh. Yun doon. Kung pinasa kasi sa akin yun, diretso sa'yo yun. Mabilisan yun. Op! Uy, naiwan Uy. yung bola. Pasok pa. Uy, pinisipan. binangga. Uy! 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 Ilan na score nyo? Highlights of the game. Wait lang, ilan na score nyo? Parang wala nag-i-score ah. All 99. Uy! Cholo. Grabe yun, no? Natagpo ang di na mabasa. Binakaw eh, no? Fine, I'll do it myself. Tres mo! Tira dyan, Kuya Ramer. Tira na dyan. Ayaw. Libre. Venga. Ay! Laki, di na tumatalon eh. Ganda naman ng laruan, pambira. O, tingin muna sa camera, ano masasabi nyo?
Ito ang ating dalawang nag-highlights, no? Yun, no? Grabe. Grabe na yun. Kaya namin, oh. Ayoko. 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 Napagod na. Ayoko. Napagod na, eh. Sige, tatayo lang. Oh, ayan na, ayan na. Partner, ako na muna. Ay, yung goat tumaatake, guys. Tingnan natin yung paa, oh. Uy. Bang! Binigay. Nga-auto, eh. Uy! Uy! Niluwa. Haliyop po. Hindi mahabol. Uy. Sep, tingin para kay Jasmine. Uy. Uy. Inspiration. Uy. Uy, nakuha ni tropa. Ano? O sige, Tin. Bagay mo, Tin. Bang. Easy basket. Crossover. Uy! Alley-oop! Cholo, gaya mo, Cholo. One step. Lalagyan sa kanan eh. Uy! Ayun na. Bakaw yan, babakawin. Generations of Pirawin. Tira mo. Sige, tira mo. Okay. Curry! Uy! Uy, ganado! May Jasmine! Iba talaga pag may Jasmine! Uy! Sep, tingin! Oo. Grabe, ganado. Kakamay din niya lang. Patay na kayo! Libre. Dakdak! Grabe, easy 1K ako dito kay Kuya Dudes, oh. Bibidyo na, 1K na agad. Uy! Naku, walang finish. Ayun. Pantaya, ilalabas ko kayo. Tira. Galit si Coach, oh. Uy! Elemente na, nakakaita. Uy! Tinira. Bang! Okay, Kuya Dudes. Sige, tira lang. Baba.
Bang! Bayad to, bayad. Bang! Uy! Okay, okay. Libre na. Ay! Sayang, sayang. Sige, Tin. Banatan mo, Tin. Bang. Uy, grabe yun. Uy! 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 That's what I'm talking about. Lalabas na sa TV5 ba? Oo. Ay, yung camera, oh. Ayan na! Ah! Ayan na po. Manunundot ng puwet yan, ah. Ooh. Easy basket. Sige, Kuya Dudes. Uy! Ayan na, dito, libre, Kuya Dudes, libre. Ayan na, tira kay Dudes. Highlights lang to kay Dudes, isa lang oh. Isa lang oh, kay Dudes oh. Dahan-dahan lang kasi. Nabigla, nabigla. Ha? Ang taas mo mag-triple. Gano'n kasi. Ito! Ay, pilit! Sab daw. Ha? Wait lang, may sabo! Ikaw na. Ako na lang. Ah, sige. Bang, binata. Ayan na, ayan na, ayan na. Sige, Kuya Dudes, highlights to. Bang, uy.
Ikaw mo na. Salamat. Masuot niyo sa oras, ang bayad ng natin. Lang. Kagipad nga. Isang tao. Oo, ito oras sa'yo lang. Naya si Jan Paul ah. Oo. Happy New Year! Happy New Year daw. Takdak mo. Okay. Oh. Sa papol. Diyan ka lang.